دونك تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله واحد ليفالواسيون امتحان ديال بروميير اني لو كونت. بروميير اني لو كونت غنشوفوا نقراو واحد النص، غادي نفهموه، غادي نجاوبوا على لي كيستيون دو كومبريونسيون. اولا غنجاوبوا على اسئله الفهم، هذا في الفيديو الاول. اما الفيديو الثاني اون فا تيرميني لي كيستيون، تيرميني لي كيستيون de langue et production écrite. Production écrite. Donc, قبل ما نقراو تكست ان شاء الله غادي نعطيكم بعض التعليمات، واحد الاسئله كيتعاودوا بزاف خاصك تعرفوهم. راه كندرتهم في واحد الفيديو الاسئله الاكثر استعمالا في اسئله الفهم، اسئله الفهم غنعطيكم الرابط ديالهم. بيان، دونك تعليمه هي كيطلب منك دير شي حاجه، سطر، صرف، حول، امسح، اكتب، هذوك كيتسموا دي كونسين، غالبا كيكونوا فعل في الامر، افعال في الامر. اما لي كيسيون هما الاسئله، لي كيسيون هما اسئله. نبداو على بركه الله. عندكم سولين، سولين سطر تحت، سولين، سولين لا بون ريبونس، سولين لو فيرب au passé simple، سولين لو نو، encadre ضع في إطار، encadre ضع في إطار، encercle سيركل هو دائرة، en كتعني ضع في دائرة، كنقول دور عليه، دير عليه إطار، سطر تحته. كوش ضع علامة، علامة كروة أو هاد العلامة. غلاف استخرج من النص، غلاف دو تكست، cherche dans le texte ابحث في النص، trouve dans le texte جد في النص، repère ابحث عن أو استخرج، mais conjugue ضع صرف، mais le verbe au présent، conjugue le verbe au présent. هنا قال لك conjugue يعني كيتكلم معك انت صرف، اما اللي كيتكلم مع التلاميذ غيقول لهم conjuguer. souligner هزيت، سطروا، encadrer اطيروا، encercler ضعوا، cocher relever هزيت، chercher trouver repérer mettez conjuguer transforme. transforme حول، حول متحول المفرد إلى الجمع، حول المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. اقترح propose اقترح عنوانا للنص، propose un titre pour le texte. اختر choisis كيعطيك مثلا عدة اقتراحات كيقول لك اختار فيهم، اختار واحد منهم. choisis réponds أجب بصحيح أو خطأ، réponds par vrai ou faux. justifie علل جوابك، justifie ta réponse علل جواب. بيان، نشوفوا معلومات أخرى. héros بطل، personnage principal شخصية رئيسية، protagoniste هذا عندهم نفس المعنى، البطل الشخصية الرئيسية. lieu de la scène مكان الأحداث، lieu de l'histoire مكان القصة، lieu de l'action مكان الأحداث، moment de la scène temps de la scène زمن الأحداث، وقت الأحداث، زمن الأحداث. دابا غادي نعطيكم بعض الكلمات اللي كاينين في هذا النص ديال علي بابا إلى 40 فولور، كلمات او عبارات صعبه كتنفعكم باش الا بغيت تعاود تكتب واحد الكونت، عبارات او كلمات صعبه في النص. اكسبرسيون او مو ديفيسيل، عندك بلاد فارس قديما، ايران حاليا، لا بيرس فارس، لا بيرس. غانيي sa vie، gagner du pain، donc gagner sa vie. كيسولك علاش كتخدم، كتقول لي جو travaille pour gagner ma vie، باش نربح حياتي، باش نربح الخبز، باش نكسب قوت يومي. كنقولوا تصور الطرف ديال الخبز باش يعيش ولادو. جو travaille pour gagner ma vie، pour gagner du pain، pour vivre باش نعيش. ثروة fortune، كنقولوا شي واحد لاباس عليه، il a une grande fortune، أو il est fortuné ثري. دونك ثروة. عندنا مجموعة فرسان، تروب دو شو كافاليي بيا تروب دو شو، تروب كنقول مجموعة موسيقية، تروب موسيقال، تروب دو شيان، تروب دو شاسور، مجموعة من. خشية كراندر، خشية كراندر، مثلا شي واحد كيقول صاحبو يلاه نمشيو نسرقو، يلاه نمشيو نديرو كذا وكذا، اش كيقول ليه؟ نو نو نو، موا جو كران الله، اخشى الله، جي بور دالله، اخاف من الله. لا كرانت الخشيه.
كانت ترك تخلى عن ابوندوني. ملي كتلقى شي واحد الكلب في الزنقه كنقولوا هذا كلب متخلى عنه ابوندوني. هنا البطل غيتخلى على الحمير ديالو. مثلا انت كنتي في الزنقه tu étais dans la rue tu portais un téléphone هز معاك واحد التليفون. ملي كتشوف لي زاغريسور واحد بغا يغريسوك جايين عندك قاصدينك il se dirige vers toi اش كدير كتلوح التليفون tu jettes le portable tu l'abandonnes تتخلى عنه كتقول لهم ما هو ولا انا j'abandonne mon portable j'abandonne mon chien. سيد رئيس قائد سي لو شيف سي لو رايس بيان سي لو قائد شاف ديال العصابه لو شيف دو تروب. غوشي صخره غوشي صخره اختبأ لجأ الى سو ريفوجي سو ريفوجي جاي من لي ريفوجي هما اللاجئين. ريفوج هو المخبأ. ملي كطيح الشتا كتقلب على ريفوج tu cherches un refuge tu cherches un abri مخبأ ملجأ. لي بروساي هما اشواك او نباتات. مثلا انت فواحد مثلا عندك واحد الحفره مخبع فيها شي حاجه كدير اشواك او اوراق باش ما تبان tu la caches باش تخبعها. سيزام سمسم سيزام سمسم هذا واحد الحجره سميتها سيزام في القصه. اعاد فتحه كاينه اوفغير فتحه اعاد فتحه غوفغير. فيرمي اغلاق غوفيرمي اعاد الاغلاق كتسمى لا ريبيتيسيون. هذا غو ديال التكرار. انفورشي ركب على il enfourcha son cheval il enfourcha son âne ركب على. disparaître اختفى disparaître اختفى. كاشيت مخبأ بحال مثلا شي واحد كيتخبى ملي كتمشي لا بوليس كتمشي الشرطه كيعاود يبان il sort de sa cachette يخرج من مخبئه il sort de sa cachette. دونك عندنا لصوص فولور بوندي بانديه بيان كيتسموا عاوتاني لي مالفيتور فاعلي الخير العكس فاعل الشر باردون. بيانفيتور محسن مالفيتور شرير. بسرعه في الحين انستونتانيمون انستونتانيمون بحال مثلا الحليب ديال نيدو كتلقى مكتوبه فيه لي انستونتاني سريع الذوبان يعني بسرعه بسرعه انستونتانيمون كتقول مثلا شي حاجه كدار بسرعه. مغاره كهف غروت كافيرن غروت كافيرن كبير ضخم ايمونس كتقول مثلا هاد الشجره كبيره بزاف ساتابغ الي ايمونس الي جايون عملاق مملوءه ب empli de كتقول لقيت جي تروفي اون فاليز empli d'argent لقيت واحد الفاليزه عامره فلوس. obéir اطاع مثلا الاب lorsque le père donne un ordre à sa fille la fille obéit عندما يعطي الاب امرا لابنته ابنته تطيع. من بعد غادي نقراو النص قراءه اوليه قراءه ثانيه غادي نديروا الترجمه ومن بعد غادي نشوفوا اسئله النص. يعني هذا الفيديو غيكون مقسم جزئين الجزء الاول غنقراو فيه النص غنترجموه غنجاوبوا على اسئله الفهم. اما الجزء الثاني غنجاوبوا اسئله اللغه والتعبير الكتابي ان شاء الله. دونك نقراو النص ونشرحوه ونترجموه ان شاء الله قبل ما ندوزو لي كيستيون دو كومبريهنسيون. Donc s'il vous plaît, un peu d'attention, toujours un stylo et une feuille avec vous, des mots au stylo, on notait les mots, les expressions, les questions pour mieux apprendre le français. هنا خاص بنادم يتذكر يعني يعاود ويكتب ويتذكر ويكتب ويعاود باش تدخل ليه هاد الفرنسي لدماغه. دونك سي نحفظ لي زيكسبرسيون باش نستعملهم dans des phrases pour écrire un texte. Oui bien. Maintenant, regardez, ça c'est une photo, c'est une illustration, c'est une image. Le titre, Alibaba et les 40 voleurs. Alibaba et les 40 voleurs. انطلاقا من العنوان. Quel est le personnage principal? Directement, c'est Alibaba. Alibaba, c'est le personnage principal. Alibaba les contes الشخصية الرئيسية تكون عنوان قصة. هاينة مقيدش جوحة سندباد سندريون. دوك عنوان
المصدر أو عنوان النص هو الشخصية الرئيسية، ونلقاه هو المصدر، عنوان الكتاب. نقراو النص على بركة الله. Il y avait une fois dans une ville de Perse deux frères nommés Qassem et Ali Baba. Il y avait une fois في قديم الزمان، bien كان يا ما كان، هذه كتسمى لا فورمول اللي كيبدا بها الكونت، كي انترودوي الكونت. Dans une ville de Perse. La formule plus le lieu plus les personnages. Ou bien la formule plus les personnages plus le lieu. Dans une ville de Perse, في مدينة إيران سابقا، مدينة فارس. Deux frères nommés Qassem et Ali Baba. أخوين سميتهم علي بابا et Qassem. دابا غنقارنوا بيناتهم الوضعية المادية ديالهم. Qassem était riche. Qassem était riche. Était, c'est l'imparfait descriptif وصفي. Riche, il avait beaucoup d'argent. Il avait une grande fortune. ثروة كبيرة. بينما هنا عندنا تناقض. بينما علي بابا était pauvre. Le pauvre هو الضد ديال riche. C'est le contraire de riche. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, باش يكسب قوتو ويعيش ولادو، il allait couper du bois dans la forêt. Il allait، هذا l'imparfait répétitif. يوميا كيمشي للغابة. chaque jour il allait couper، يقطع الأخشاب، يقطع الخشب في الغابة. ملي كنقول شنو هي الخدمة ديالو، est-ce que c'est un pêcheur، est-ce que c'est un chasseur، c'est un bûcheron. bûcheron حطاب جاي من لي بûche هما دوك العواد اللي كنجمع بالخيط، حزمة كتسمى بûche. Il allait couper du bois dans la forêt voisine في الغابة المجاورة. Il le ramenait à la ville كيديه مع المدينة باش يبيعو. Chargé sur 3 ânes qui constituaient toute sa fortune. يعني هذا الخشب كان كيشارجي على لي ضو ديال عنده 3 لي زان، 3 الحمير هما اللي كيمثلوا الثروة ديالو. يعني هو مسكين عنده فقط 3 زان. Un jour، ذات يوم. ملي كنقول ذات يوم عندي حدث غير منتظر، عندي واحد المشكل بين واحد التغيير اللي غيغير حياة الشخصيات. Un jour, Ali Baba achevait de couper sa charge de bois lorsqu'il distingua une troupe de cavaliers. واحد النهار علي بابا كمل يقطع حزمة ديال الحطب ديالو عندما لاحظ مجموعة من الفرسان تتقدم نحوه في اتجاهه. Donc كانوا 40. Ils étaient 40. هذا الوصفي l'imparfait descriptif. شنو النتيجة؟ خشية d'avoir affaire à des voleurs. خشية أن يلتقي مع لصوص أو يواجه اللصوص أو يكون لصوص. Il abandonna ses ânes et monta sur un gros arbre. قلنا ترك حميره وصعد شجرة كبيرة. Le chef de la bande se dirigea vers un rocher situé près du gros arbre. يعني الشيف ديال هذه العصابة لا بوند اتجه نحو الصخرة التي توجد قرب شجرة كبيرة où Ali Baba s'était réfugié، التي اختبأ فيها علي بابا. écarta les broussailles، يعني écarta أبعد دوك الأشواك. وقال prononce نطق سيزام ouvre-toi، افتح يا سمسم. سيزام ouvre-toi، يعني هذه جملة أمرية. سرعة une porte s'ouvrit، واحد الباب تفتح. هذا الباسي سامبل. le chef entra، دخل باسي سامبل. لو شيف يعني دخلوا الشفاره الاولين 39 وتبعهم لو شيف وغتسد عليهم الباب. et la porte se referma sur le un passé simple toujours on a passé simple. le passé simple هو le temps qui exprime des actions principales، هو le premier plan. Bien, après un bon moment بعد وقت طويل la porte se rouvrit. عاود فتحات. ouvrir شرحت لكم بالمصطلحات. livrant passage aux 40 voleurs quand 40 voleurs يعني يخرج منهم les 40 voleurs. quand ils eurent tous défilé، كنقولوا défilé، نقول ماشي الاستعراض، يعني défilé واحد ماشي ورا واحد، شوفال ورا شوفال كتسمى ان défilé. كيكون الموسم ديال طنطان كنحضروا لو défilé. donc
Le chef dit خاص واحد او هنايا solennellement قال بخشوع أو بصوت مرتفع سيزام referme-toi اغلق يا سمسم et la porte se referma تسدات se referma عاود تسدات لأنها كانت مفتوحة وعاود تسدات. donc chacun enfourcha son cheval chacun كل واحد من اللصوص ركب حصانه et la bande disparut واختفت العصابة. aussitôt Ali Baba quitta sa cachette ترك مخبأه et écarta les broussailles et découvrit une porte. حيد دوك الأشواك وغير اكتشف découvrir pas si simple écarta pas si simple une grande porte واحد الباب. تذكر الجملة العجيبة Sésame ouvre-toi prononça-t-il. Sésame افتح يا سمسم قال prononça-t-il. هذا كتسمى le verbe introducteur la phrase incise. هادشي غنشوفوه من بعد. بسرعة la porte s'ouvrit يعني أطاع واحد الأمر وفتحت. s'ouvrit et Ali Baba aperçut لمح شاهد نظر une immense grotte كهفا كبيرا مغارة كبير مملوءة بالسلع emplie de marchandises emplie de surtout de pièces d'or وعلى الخصوص قطع الذهب والفضة empilées شي فوق شي empilées entassées متراكمة dans de grands sacs de cuir في حقائب من كوير كنقولوا خناشي ديال الكوير. sans perdre de temps دون أن يضيع وقتا كثيرا il réunit autant de sacs d'or que pouvait emporter ses 3 ânes. حاول أن يحمل ما تستطيعه حميرهم. quand ils furent chargés عندما شارجا les ânes ديالو il prononça la formule magique شنو هي Sésame referme-toi Sésame أغلق عاود سد et la porte obéit. أنا عندك واحد لو سيت مرجع هو موقع إلكتروني سيت علاش عندك http://com لو سورس ماشي هو كتاب ماشي هو جورنال هذا سي ان سيت إلكترونيك دابا غنعطيكم الأسئلة والأجوبة حاولوا تنقلوهم معايا انا ما عنديش لو طون باش نبقى ننقلهم دونك غنتكلم بشويه حاول تنقلوا هاد لي ريبونس. كومبريهنسيون اسئله الفهم. سولين لا بون ريبونس ضع سطرا تحت الجواب الصحيح. سو تكست اي واش هو شعر او حكايه. دونك لا بون ريبونس هو حكايه. انا سهله قالك سطر. نفترض قال لك سؤال اخر قال لك كيل اي لو جونغ دو سو تكست ما هو نوعيه النص ما هي نوعيه النص اش تقول ليه ce texte تقول ce texte est un conte. quel est le genre de ce texte est un conte. إلا عندك علل جوابك اش تقول ليه ce texte est un conte parce que via car غادير نقطتين الى السطر باش كيبدا par quoi il commence إنه كيبدا par التعليل لأنه يبدأ il commence par il y avait une fois هذا التعليل الأول. deuxième le verbe l'imparfait passé simple l'imparfait donc les verbes sont conjugués à l'imparfait passé simple التعليل الثالث قصة عجيبة c'est une histoire خيالية c'est une histoire imaginaire الثالث الرابع عندنا حكمة في الأخير كتكون عندنا واحد لا مورال ولكن هذا النص ما فيهش حكمة. دونك إلا عطاك شي نص آخر فيه حكمة غتقولها ليه. إلا قالك على جوابك عطيه فقط تعليلين. أولا كيبدا بكذا وكذا il commence par كان يا مكان il commence par il était une fois c'est une histoire imaginaire les verbes sont conjugués à l'imparfait passé simple في الأخير كتقول ينتهي بحكمة il se termine par une morale. هنا ما عندناش لا مورال ما عندناش الحكمة هنا. choisis un titre pour ce texte اختر عنوانا للنص. غالبا العنوان هو كيكون اسم الشخصية الرئيسية. واش نكتبو ولا قالك اقترح propose un titre pour ce texte. bien ce texte غتكتب le titre c'est Ali
Baba. Le titre, c'est Ali Baba. Dans quel pays se déroule cette histoire? Dans quel pays se déroule cette histoire? Dans quel pays se passe cette action? Dans quel pays se passe cette scène؟ ديما باش نجاوب كنبداو بالفاعل. هذا راه الفرنسي كنبداو بهذا. هذا هو الأول، هذا هو الفاعل. cette histoire تابعها الفعل se déroule عاد كنقول في كذا وكذا. donc cette histoire se déroule فين هو الجواب؟ en Perse في إيران. donc اش نكتبو؟ cette histoire se déroule en Perse فارس. donc cette histoire se déroule en Perse. لأن العربية كنبداو بالفعل، ما يمكنش نقول se déroule cette histoire تدور الأحداث. بالعكس الفرنسي كنبداو بالفاعل، الأحداث تدور. cette histoire se déroule. quel est le personnage principal de ce texte? quel est le personnage principal de ce texte؟ هادشي كيتعاود باش غنجاوب فين هو. ما غنبداش بالفعل، كنبداو ديما بالفاعل. فين هو الفاعل؟ هو هذا. le personnage principal de ce texte هو فلان فلان. donc le personnage principal de ce texte est Ali Baba. Ali Baba. Quel est le métier de ce personnage? quel est le métier de ce personnage؟ ما هي مهنة أو ما هي حرفة أو ما شنو هي الخدمة ديالو؟ فين هو الفاعل؟ هو هذا كامل. ما هي مهنة. le métier de ce personnage ما ننساش هذا الفاعل. le métier de ce personnage est كنقولها ما هو عمل والدك؟ عمل والدي هو. ما هو qu'il est elle est. ما تنساش لي هذا اي. دونك شنقولوا le métier de ce personnage est bûcheron. حطاب. c'est un bûcheron. إلا قالك علاش راه قلنا في النص كيمشي للغابة يوميا كيقطع الخشب كيديه كيبيعو. كيبيعو. بيان. أنا عطاك قال لك أسيدي quelle est la formule magique que le chef de la bande prononce-t-il pour entrer dans la grotte؟ شنو هي واحد الجملة عجيبة وسحرية كيقولها هاد الشيف باش يدخل لا غروت؟ اش كيقول لا غروت؟ كيقولها افتح يا سمسم. الا بغى يخرج كيقول، الا بغى يدخل كيقول ouvre toi. الا بغى يخرج كيقول ليه referme toi. donc قلنا quel est le personnage principal؟ باش نجاوب le personnage principal est. où se passe la scène؟ la scène se passe à Agadir, en ville, à Casa. quand se passe la scène se passe. quel est le personnage principal? le personnage principal. quel est le métier de؟ le métier de est. quelle est la formule؟ quelle est la formule magique؟ donc la formule magique que le chef عاد غندير est. et ouvre-toi. donc هذا هو الجزء الأول. في الجزء الثاني إن شاء الله غادي نشوفوا درس اللغة، كيف نجاوبوا على لي كيستيون دو لونغ. ومن بعد غادي نشوفوا كومون écrire le début d'un conte. غالبا في برودكسيون كريس كيقول لك كتب لنا بداية حكاية من اختيارك، أو كيعطيك هو بعض الإشارات. غادي نعطيكم واحد الدرس فيديو إن شاء الله بحالاش كتكتب لو ديبي دان كونت.